अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क की एक बड़ी सनत टेक्सटाइल है और ये पाकिस्तान बनने से पहले भी मौजूद थी और बाद में तो बहुत तरक्की की माशाल्लाह इसने। टेक्सटाइल और पाकिस्तान से टेक्सटाइल की जो मसनूआत हैं, ये धागा और कपड़ा, ये बहुत बाहर के मुल्कों में भेजा जाता रहा है और अब भी है, और सबसे बड़ी गालबन एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की टेक्सटाइल है। तो इसमें पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की और ख़ास तौर पे फैसलाबाद में, कराची में और कुछ दूसरे और शहरों में भी टेक्सटाइल की सनत ने बहुत आगे लोगों को रोज़गार भी दिया और पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी दिया। लेकिन हाल ही में कुछ 2-3 सालों से ये कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल की सनत जो है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है और टेक्सटाइल वाले जो हैं वो अपनी सनतें जो हैं वो मुंतकिल, कुछ ने तो कर दी हैं वहाँ बांग्लादेश में और कुछ ने वैसे ही छोड़ दी हैं। और फिर साथ साथ ख़बरें मनफी किस्म की ये आती हैं कि इतनी मिलें बंद हो गई, इतनी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। चूँकि टेक्सटाइल मिल बहुत बड़ी भी होती है और छोटी छोटी भी होती हैं, तो ये कई किस्म की हैं, तो इसलिए कोई कह नहीं सकता कि हम वो एक छोटी और बड़ी का मुवाजना नहीं कर सकते और उनको एक जैसा भी नहीं कह सकते हम, कि अगर कोई कह दे कि 100 मिलें बंद हो गई हैं तो वो अल्लाह ना करे बड़ी बड़ी 100 मिलें बंद हो जाए तो फिर तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो वो 100 हो सकता है, छोटी हूँ, इतनी छोटी हूँ जैसे में कोई 100, 10, 20, 30, 40, 50 या 100 बंदा जो है वो मुलाजमत कर रहा हो। तो सनत बंद होने से गो बेरोज़गारी बढ़ती है और एक्सपोर्ट में भी कमी आती है हमारी पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। और हाल ही में जो ये पिछले कुछ चंद एक सालों में 2-3 सालों में कह रहे हैं ना, टेक्सटाइल बांग्लादेश मुंतकिल हो गई और इसमें कोई शक नहीं है उधर मुंतकिल कुछ हुई हैं। वो इसलिए हुई हैं कि वहाँ मज़दूरी सस्ती है, वहाँ बिजली सस्ती है। हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगी है। बिजली का ये तो एक जो आईपीपीज़ हैं इनकी वजह से महंगी हो गई और दूसरा डैम ना बने उस वजह से महंगी होगी, तो बिजली वाकई बहुत महंगी है। हम देखते हैं कि चीन हर चीज़ बनाता है और सस्ती बनाता है। हम देख भी रहे हैं, सारे लोग, सनतकार भी देख रहे हैं, समझदार लोग भी देख रहे हैं, सार्फिन भी देख रहे हैं कि जितनी चीज़ें चीन से आती हैं वो सस्ती होती हैं, बजाय इसके वो अगर वही चीज़ हम इधर बनाएं तो हमें दुगनी कीमत पे पड़े। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली है। अगर बिजली के रेट को कंट्रोल कर लिया जाए, इसको मुनासिब रखा जाए, तो कभी भी ये चीज़ें इतनी महंगी ना हों और हमारी एक्सपोर्ट, जिस तरह चाइना में बिजली सस्ती है तो उसकी एक्सपोर्ट आप देखते हैं कि सारी दुनिया में उसका माल जा रहा है और इसी वजह से वो तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ इसने बिजली के रेट ने पट्ठा बिठा दिया है सनत का। दूसरी सनतें अलग रह गई, लेकिन मैं इसकी बात ख़ास तौर पे करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये बिजली है। दूसरा बड़ा फैक्टर एक और आया कि पिछले चंद एक सालों में हमारी हुकूमत ने जो शरह सूद है ये बहुत ज़्यादा कर दी। सूद है तो गलती, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ लोग जो पैसे जमा करवाते हैं बैंक में वो इसी गर्ज से करवाते हैं कि उनको कुछ मुनाफा मिले। अब वो दो किस्म का मुनाफा है, एक तो इस्लामी बैंकारी है जिसमें चलो उन्हें इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक नफ़ा या नुकसान में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन दूसरी वो है जिसमें मुस्तकिल एक रेट तय होता है और रेट के मुताबिक उन्हें सालाना के हिसाब से या माहाना के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो एक मैंने जो असेसमेंट की है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदे की कोई इंडस्ट्री छोटी सी है, छोटे लेवल की है, जो जिसकी सारी कीमत टोटल एक 10 करोड़ हो, 10 करोड़ का वो सासा हो सारा, वो छोटी फैक्ट्री, और उसमें कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अब वो देखता है बिजली के बिल दे के तो दूसरे टैक्सेस भी इतने ज़्यादा है और फिर कुछ ऐसे ऐसे महकमे हैं हमारे यहाँ जो खामखाई हर एक को जाके वो तंग करते हैं फैक्ट्री वाले को। वो पता नहीं जगह टैक्स, हम ज़बान में हम कहते हैं जगह टैक्स मांगते हैं, तो कोई ख़ास उनका तरीक़ाकार नहीं होता, बस ऐसे ही खामखा कोई माहौलियात वाला आ जाएगा, कोई वो आ जाएगा कि ये तो आप लोगों जो सनत से पानी निकल रहा है, इसने जनाब माहौल को ख़राब कर दिया है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा यहाँ औरतें काम करती हैं तो यहाँ गलत काम होते हैं, वो पुलिस वाले आ जाएंगे। तो इस तरह ब्लैक मेलर किस्म के कई महकमे हमारे यहाँ, तो ये जब तक ख़त्म नहीं होंगे सनत तरक्की नहीं करेगी। दूसरी बात है कि बिजली का रेट जो है, बिजली का पर यूनिट रेट जो इंडस्ट्री में चल रहा है, कमर्शियल में चल रहा है, ये कम से कम इससे आधी कीमत पे आएगा तो तब बात बनेगी। अब एक तीसरा फैक्टर ये शामिल हुआ कि कुछ लोगों को जब ये सूद का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया
22% تک چلا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بندہ ایک کروڑ روپیہ جمع کراتا ہے، چلیں 1 کروڑ روپیہ وہ جمع کراتا ہے بینک میں 1 سال کے لیے، تو اس کو 22 لاکھ روپیہ سال بعد ملے گا۔ اور اگر اس 22 لاکھ میں سے وہ ٹیکس کاٹ لیا جائے کہ 1% کاٹ لیتے ہیں، تو پھر بھی اچھے خاصے پیسے ہیں، تقریباً 22.25 لاکھ چلیں، آپ کہہ لیں کہ 22,000 اس میں سے کٹ جائے گا۔ 1% نہیں 1.5% ٹیکس کٹتا ہے، خیر چلیں، وہ بھی 21.5 لاکھ اس کو مل گیا۔ اب اس کو 21.5 لاکھ کو اگر مہینوں پہ تقسیم کریں تو وہ تقریباً 1.5 سے 2.25 لاکھ منتھلی آمدنی بنتی ہے۔ 1 کروڑ سرمایہ کہیں لگا کے، فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ سب سے جو آسان سرمایہ کاری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مکان خرید کے، دکان خرید کے کرائے پہ دے دی جائے۔ تو مکان اور دکان اگر 1 کروڑ کی تو خیر اب چیز آتی کو نہیں، لیکن چلیں کوئی چھوٹا سا آپ کہہ لیں کوئی 3 مرلے کا 2.5 مرلے کا مکان سمجھ لیں، تو کہ وہ مکان اب 1 کروڑ کا لیا تھا اور وہ اس کرائے پہ اس نے چڑھایا، اور اس کو وہاں سے کتنا کرایہ ملے گا مہینے کا؟ 20,000 30,000 40,000 50,000 مل جائے گا۔ تو یہاں اس کو 2.25 لاکھ مل رہا ہے، 2.25 لاکھ 1 کروڑ سرمایہ اس نے جمع کروایا بینک میں، اور اسے مہینے کا مل گیا 2.25 لاکھ۔ تو وہ کیوں نہ یہ کام کرے؟ تو یہی کام ٹیکسٹائل والوں نے کیا ہے کہ جب بجلی مہنگی ہوتی گئی ہے، اور ریسنٹلی یہ جو پہلے 1-2 سال ہیں، ابھی بگزرے ہیں 1 سال، اس میں تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے، 40-50% بڑھ گیا ریٹ بجلی کا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ دھکے کھانے کی بجائے، اس کی بجائے یہ بیچو، فیکٹریاں بیچو، اور یہ بیچ کے یہ پیسے بینکوں میں جمع کراؤ۔ انہوں نے بینکوں میں جمع کرائے، عیش کر رہے ہیں۔ تو وہ جب پھر کوئی مناسب موقع ہوگا، اگر ان کا ذہن بنے گا تو وہ اس طرف آ جائیں گے۔ بندہ سیدھا سادہ تو منافع اپنا دیکھتا ہے کہ میرا منافع منتھلی مجھے کیا آ رہا ہے، اب تو سالانہ بیس پہ بھی نہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اس کی طرف اگر دھیان دیا جائے تو واقعی ملک ترقی کرتا ہے۔ لیکن یہ آج تو بندہ جو ہے وہ کئی سالوں کی بجائے 1 سال کی بھی نہیں سوچتا، وہ تو کہتا ہے مہینے بعد مجھے دیکھیں کتنے ملتا ہے۔ تو اس طرح اگر جو مثال میں نے دی ہے 1 کروڑ کی، اگر ایک فیکٹری 10 کروڑ کی ہے تو اس کو تو کافی سارے پیسے، اچھے خاصے پیسے جو مہینے کے ملیں گے، تو کیوں نہ وہ بینک میں پیسے جمع کرائے، اور پیسہ سرمایہ بھی سیف ہو، محفوظ ہو، اور پیسے اس کو منافع بھی ملتا رہے۔ تو یہ کام کیا ہے بہت ساری فیکٹریاں والوں نے کہ اتنے بجائے اس کے کہ ہم یہ محکموں سے بلیک میل ہوں، اور بجائے یہ کہ ہم بجلی کے اتنے بل بھریں اور منافع بعد میں کچھ بھی نہ ہو، اور مزدور علیحدہ ان کی ہر سال تنخواہ جو ہے 4-5 ہزار گورنمنٹ بڑھا دیتی ہے، اب 37,000 تنخواہ کر دی گورنمنٹ نے کہ مزدور کی کم از کم تنخواہ جو ہے 37,000۔ خود جو گورنمنٹ ہے کسی کو ملازم رکھتی ہے نا، اگر پی این بھی کسی کو رکھتی ہے، کلاس 4 بھی رکھتی ہے، تو اس کو 22-23 ہزار سے زیادہ نہیں دے رہے، اور فیکٹریوں والوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ 37,000 دیں۔ اگر وہ 37,000 نہیں دیں گے تو ان پہ کیس بنے گا تو ان کا اور نقصان ہوگا۔ اس لیے ان ساری مشکلوں سے بچنے کے لیے انہوں نے آسان رستہ یہی کیا ہے کہ یہ بند کریں اور پیسے جو ہیں وہ بینک میں جمع کرا دیں۔ اب چونکہ بینک ریٹ جو سود کا ریٹ ہے وہ نیچے آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے جب 10-12 پہ کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ لوگوں کا ذہن پھر آئے کہ چلو ہم کوئی فیکٹری کو، یہ ٹیکسٹائل نہیں تو کوئی اور صنعت لگا لیں ہم۔ تو اس طرح سے اپنی صنعتوں کو محفوظ کرنے کے لیے سوچنا چاہیے، نہ صرف ایک تجارت کو بڑھانے کے لیے یا بینک والوں کو فائدہ دینے کے لیے جو وہ شرح سود زیادہ کر دی جائے اور باقی ملک کا بیڑا غرق ہو جائے۔